ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଇଗ୍ନୁ ବିଏଡ୍ 2022 ରେ ଆସିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଏହା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ 2021ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଥରେ ଦେଖିଦେବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିଯିବ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କେମିତି ଆସୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ଅଛି ଏଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଇଗ୍ନୁ ବିଏଡ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍। ଥରେ ଖାଲି ଏହି ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖିଦେବେ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇପାରିବେ। କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ କରାହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ କରାହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିବା 2022ରେ ଆସିଥିବା ସାଇନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଗ୍ନୁ ବିଏଡ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତିକା ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉଥିରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ପାର୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଚଏସ୍ରେ କରିବେ, ତେଣୁକରି ଟ୍ରିକ୍ସ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ସାଇନ୍ସ ହିଁ କରିବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସାଇନ୍ସ ବି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବି କରିପାରନ୍ତି, ଇଂରାଜୀ ବି, ହିନ୍ଦୀ ବି। ଆମକୁ ସ୍କୋର ଦରକାର ଏବଂ ଆମକୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟିକ୍ ହେଇକି ରହିବେନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର କମିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 1 କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଇଫେକ୍ଟିଭ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କେତେ। ଯଦି ଆପଣ 2021ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରକୁ ବି ଦେଖିବେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ରେଜିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଲାଲରେ ଥିଲା। ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲା ଇଫେକ୍ଟିଭ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କେତେ। ତ ଆଗ ଆମେ କେବଳ ଏଇ ଦୁଇଟା ପାର୍ଲାଲରେ ଅଛି, ୟାର ଇଫେକ୍ଟିଭ ଆପଣଙ୍କର କାଢିଦେବା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସିରିଜ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସିରିଜ କରିକି ଆମେ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପାର୍ଲାଲରେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 1/r is equal to 1/r1 plus 1 ଆପଣଙ୍କର r2। ତାହେଲେ 1/2 plus 1/2 ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 1 ହେଇଯିବ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 1। ତ ଏଇ 1 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲେ, ଏବେ ସବୁଗୁଡା ଆପଣଙ୍କ ସିରିଜ ହେଇଗଲେ। 2 1 3 ଆଉ 2 ଆପଣଙ୍କର 5। ତାହେଲେ କମ୍ବାଇନଲି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ? 5 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ঠিক ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଲାଇଟ ଇୟର ଆପଣଙ୍କର କାହାର ଏକକ ଅଟେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲାଇଟ ଇୟର ଇଜ ଦ ୟୁନିଟ ଅଫ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର। ଲାଇଟ ଇୟର କାହାର ଏକକ ହେଇଯିବ? ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର ଏକକ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଯେ ପ୍ରେସର ୟୁନିଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଆଇସ୍ floats in water in a cylinder and the water level is at level A. when the ice melt, ଯେତେବେଳେ ଆଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତ ୱାଟର ଲେବୁଲ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ୱାଟର ଲେବୁଲ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନଚେଞ୍ଜ ହିଁ ରହିବ। ଆପଣ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଦେବେ କହିଲେ, ୱିଲ୍ ଗୋ ଅପ୍। ମାନେ ଆଇସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲେ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣିଟା ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇଯିବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କରିବେ। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର କରିବେ? ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହବ ଯେ ଆଇସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ତରଳି ଗଲେ ସେ ଉପରକୁ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତରଳି ଯିବ ନା, ସେ ସେମ୍ ଭଲ୍ୟୁମକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅକୁପାଇ କରେ। ଯେହେତୁ ଭଲ୍ୟୁମ ସେମ୍ ରୁହେ, ତେଣୁକରି ସିଏ ୱିଲ୍ ରିମେନ୍ ଅନଚେଞ୍ଜଡ। ଏଣ୍ଡ ଆଇଡିଆଲ ଫ୍ୟୁଜ୍ ୱେୟାର, ଆମର ଫ୍ୟୁଜ୍ ତାରଟା ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିଥାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଫ୍ୟୁଜ୍ ତାର ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ତା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଅଧିକ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି କମ୍ ରହିଥାଏ। ହାଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ୱିଥ୍ ଲୋ ମେଲ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ହାଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସର ଥାଏ? କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ ଗରମ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଡେନ୍ସରରୁ ରେରାର ମିଡିୟମକୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ଟ୍ରାଭେଲ ଆପଣଙ୍କର କରିଥାଏ, ଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ସ ଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱିଥ୍ ଏ ଲେସ୍ ଡେନ୍ସ ମିଡିୟମ। ଠିକ ଅଛି। ବା ଗୋଟେ ଏଙ୍ଗେଲ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମେସନ ଆପଣଙ୍କର କରିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖାସ କରି ପଚାରେ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇबर ୱାର୍କସ୍ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଡେସ୍ କିମ୍ବା ମିରେଜ ଫର୍ମେସନ ସ୍ପାର୍କଲିଂ ଅଫ ଡାଇମଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କାହା ଯୋଗୁଁ ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲାସରୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ଏୟାରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ କରିଥାଏ। ଗ୍ଲାସଟା ଆପଣଙ୍କର ଡେନ୍ସର ଆଉ ଏୟାରଟା ଆପଣଙ୍କର ରେୟାର ମିଡିୟମ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଦ ଲାଇଟେଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ସବୁଠାରୁ ହାଲୁକା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା? ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ସବୁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟେଷ୍ଟ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହାଲୁକା ଆପଣଙ୍କର ପଚାରି, ସବୁଠୁ ହାଲୁକା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। କାହିଁକି ନା ତାର ଏଟମିକ ମାସ୍ ବହୁତ ହି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ସେଇ 1.008 ଆପଣଙ୍କର ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥାଏ।
देन सेकेंड आपण जदि पचारि थांता देन आमे हिलियम आपणकर करिथांते ठीक अछि नेक्स्ट परवर्ती आपणकर क्वेश्चन इन द अपर लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज क्रस्ट रे कहार परिमाण आपणकर सबटु अधिक आमे जानि छै ना क्रस्ट को आमे कोन बोली कहितो सियाल बोली आपणकर को काहे कि ना सिलिकॉन आउ एल्युमिनियम रो परिमाण सबटु अधिक तो ऑप्शन रे सिलिकॉन तो नाही ताले एल्युमिनियम हे जिवो किंतु ए जो सिलिकॉन आउ एल्युमिनियम ठारू मध्ये ऑक्सीजन रो परिमाण सबुठारू अधिक आपण द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज लाइक ए टिके पूर्वरु मध्ये आमे करथिले हमकु 2021 रे आपनकर पचारिथिला जे अल्फा पार्टिकल गुडा आपनकर किपरि तो अल्फा गुडा हमर पॉजिटिव तले हीलियम ता आपनकर कोन हे जिवना या गटे हमर अल्फा पार्टिकल आपनकर अटे ठीक अछि इपे जे देखंतु जो केमिकल आपनकर रिएक्शन रे हीट आपनकर इवोल्यूएशन होय माने हीट बाहरे जदि हीट आपनकर बाहरिला ताको हमें कोन बोली कहू एक्सो बोली हमें कहू ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन जदि हीट दरकार आपनकर होंता ताको हमें एंडो बोली आपनकर कहंते राइट बहुत सुंदर आउ आपनकर मने थिबो एडिशन आपनकर कहिले कोन कॉम्बिनेशन कहिले कोन डिकम्पोजिशन कहिले आपनकर कोन देन आपनकर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स आपनकर मने थिबो प्रेशर कुकर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर कुकर नॉर्मली केमिति आपनकर होय आमे जानि छै ना जेते बेले आपनकर कोन होय ना जेते बेले हमरो प्रेशर आपनकर देखो व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस जेते अधिक रो अधिक प्रेशर बढ़िबो ना सेते बेले कोन होय ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपनकर इंक्रीज हे जाय सेति पय जेते अधिक रो अधिक प्रेशर देले सी जल्दी आपनकर सिटी मारी की सीसीजी हे थाय फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन आपण देखिथिबे ना रे नॉर्मली आपनकर जो साइकिल ला के होउची से के नो हवा पई आपण कोन पुट करंती बोली आपनकर पचारिछि बेसिकली हमें कोन पुट करू ग्रीस आपनकर रही गला तेल वगैरह ए सब गुडा गुटे गुटे आपनकर कोन एगुडा होची हमरो लुब्रिकेंट बोली हमें कहितो द सुगर इन द मिल्क इन द नेचुरल फॉर्म इज कॉल्ड सो आपनकर मिल्क रे जो सुगर रही थाय से केमितिका फॉर्म रे हम रही थाय ते आपनको लैक्टोज फॉर्म रे हमरो रही थाय ठीक अछि तले उत्तर आपनकर कोन हिचबो 92 ऑप्शन नंबर आपनकर सी ए भितर कोटा हमर बोन रे हाड रे आपनको न थाय आपण ऑप्शन को देखु देखु भी कहि दे पारियो ऑक्सीजन हबो फास्फोरस कैल्शियम यूरानियम आपनकर केमितिका हबो जे तो बनी ठीक अछि जो मानकर किडनी देखंतो किडनी काम करेनी तो सेमानकर कोन करा जाय आपण देखिथिबे ना आपनकर भी कारी ना कारी देखिथिबे निहाती जो मानकर किडनी काम करू न थाय ताकू कोन करा जाय डायलिसिस आपनकर करा जाय ठीक अछि जा द्वारा कि ब्लड टा आपनकर फिल्ट्रेशन आपनकर रही थाय जदि माइटोकॉन्ड्रिया को हमें रिमूव कर देबा ताले कोन होबो नथिंग हैपेंस किछि होबो नै होबो तो निहाती ताले कोन हे जिवो काहे कि ना माइटोकॉन्ड्रिया रे ही हमरो एनर्जी फॉर्मेशन आपनकर होई थाय ताको पावर हाउस बोली हमें आपनकर कहि थाउ तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल इज रिड्यूस आपनकर द फॉइटल ग्रोथ इज मॉनिटर्ड यूजिंग हमें कोन करि थाउ आपन देखिथिबे ना ए जो नॉर्मली आपनकर मा हवा समय रे हमें कोन टेस्ट आपनकर करू सुनिथिबे निहाती अल्ट्रासाउंड हमें आपनकर करि थाउ ना अल्ट्रासाउंड बा अल्ट्रासोनिक बोली हमें कहि थाउ भाइरस नीड द फॉलोइंग भाइरस आपनकर कोठी आपनकर डेवलप हेतांती भाइरस मन रखिबो मृत शरीर रे केबे आपनको भाइरस डेवलप हेबे नाही ठीक है साप्रो ट्रॉप सेडा हे जिवे भाइरस पूरा डेवलप आपनको लिविंग ताको लिविंग होस्ट आपनको दरकार नले से माने डेवलप हे परिबे नाही द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर कोथिरे कार्बन डाइऑक्साइड आपनकर इंक्रीज हे न थाय एटा को ही आपनकर से देखंतु बुले की पचारि छी माने जो प्रोसेस रे हमरो उद्भिद तार खाद्य को आपनकर तयारी करे तो हमें जानि छी आपनकर आलोक संश्लेषण बा हमें फोटोसिंथेसिस एथिरे आपनकर कोन होय कहले एथिरे इंक्रीज तो आपनकर होयनी से आपनकर कंज्यूम करि थाय पोलियो गोटे केमितिका रोग आपनकर अटे हमें जानि छी पोलियोटा गोटे आपनकर वाटर बोर्न डिजीज आपनकर अटे ठीक अछि नेक्स्ट परवर्ती आपनकर क्वेश्चन द मेजर पोल्यूटेंट्स आर मैक्सिमम जो प्रदूषण होउची काहा जोगु आपनकर होउची वायुमंडल रे मैक्सिमम प्रदूषण काहा जोगु आपनकर होउची तो कार्बन डाइऑक्साइड अपेक्षा कार्बन मोनोक्साइड
अधिक आपण देखंतु आमे एलिमिनेट केमती करबा नाइट्रोजन तो केबे आपणकर होबोनी ऑक्सीजन आपणकर केबे होबोनी ना ताले कोटा बाकी रहला एटा तो एमिति का वे रे मध्ये आपण एलिमिनेट करके कर दे पारे आपण लक्ष्य करूथिबे 20 टा प्रश्न रु आपण इजीली 15-16 टा खंडे आपण देखु देखु कर दे पारिबे के आपणकर अधिक भी आपणकर कर दे पारिबे ठीक अछि थैंक यू जय जगन्नाथ।